Ini dia Galaxy Z Flip. Warnanya ini yang mirror purple ya. Nih, ini bentuknya kayak gini. Ini engselnya yang tadi dia bilang. Terus sebelah sini ada tombol, nih dua tombol, satu tombol. Yang ini kayaknya fingerprint gitu, bisa dipencet juga, kayak power juga. Terus ada USB Type C dan speaker di sini. Kita coba buka ya. Ini, oh ya, ini tadi kameranya. Terus ini tadi yang layar itu, nah tuh kan keluar ada tulisan tanggalnya. Nah tuh lihat, kita coba buka sekarang si Galaxy Z Flip ini. Wow, cantik banget ternyata dia. Kita coba tutup lagi ya. Buka. Tadi terus ini kalau dilihat-lihat sih ini nggak ada bekas lipatannya kayak yang Galaxy Fold itu. Ini lebih apa ya, lebih rata gitu, lebih rata. Kameranya ada bisa selfie, oh bisa single take juga nih. Terus videonya ada ini mode-mode lainnya. Tak tohle je ten utajovaný a naftajený skládací prvek od Samsungu Galaxy Z Flip. Je to možné kompaktní Včko, slovo kompaktní je přitom zásadní, protože to je také označení udřenky uličně, kompakt, a ten telefon tak prostě vypadá. Není to úplně ten klasický tvar Vček, jak známe, protože Včka byla daleko protaženější. Tady to je v podstatě čtverec, v tomhle provedení krásně fialkový.